अलिया आवर्जन भर्ती रायखर दैनिक बजार जुआड़े देखिले कूड़ कूड़ आवर्जना। नवरंगपुर रायखर ब्लॉक रे प्रति रविवार साप्ताहिक हाट बसुथिबा बेले ए हाटरे दूर दूरांतर व्यवसायी माने दुकान नहीं आसी थांती, किंतु दुखर विषय एही परिपा हाट अलिया आवर्जना दुर्गंधमय परिवेश भितर रही। कारण 4 मास है परिपा हाट सफा हेउनथिबा बेले ए विषय बाजार को टेंडर नहीं व्यक्ति को व्यवसायी माने बारंबार सफा करने को कहले सफा करू नथिबा अभियोग करिसेंती व्यवसायी। सेहीपरि स्थानीय रायखर सरपंच को मध्य व्यवसायी माने अभियोग करिसेंती, किंतु फल शून्य, काम किछि हेनी। रविवार हाट दिन समस्त दूर दूरांतर आसथिबा व्यवसायी माने विरोध करथिले। व्यवसायी कहवा कथा बाजार को टेंडर नहीं व्यक्ति को सब पैसा दे आसथिबा बेले बाजार किंतु सफा हेउना। तेणु स्थानीय आखपाख अंचल दोकानी एवं छत्तीसगढ़ आसथिबा दोकानी माने विरोध प्रदर्शन करथिले। यथाशीघ्र प्रशासन एथिप्रति दृष्टि देई यथाशीघ्र दैनिक परिपा हाट को सफा सुतरा करने को व्यवसायी माने दाबी करछन्ती। वर्षा दिने भी खाद्य जगार आम करूँ और सप्ताह सफाई वाला को 10 टंका देचु। आमर पच कानी आगु कानी केते खचरा महिला रही आम महिला जगार बसिकिना बेपार करूँ। आम एत असुविधा बसचु कि आम काम बुझुना ये कोई मुझा सप्ताह पिछी टिकट वाला मन को आम 10 टंका देचु, से झाड़ू वाला को देचु। यदि सरपंच मिसा 2 दिन आसिकिना ये बात देखुना यदि टिकट दाम हिसाब 20 टंका हो जाए समस्त प्रति बाजार में आम 20 टंका देचु, सफाई वालों को 10 टंका देचु। सफाई काम इतना गंदा है, कोई बैठ नहीं पाएंगे बाजार के अंदर। यहाँ कैसे बैठेंगे? इतना दूर दूर से आके सब बहुत ज़्यादा कीचड़ है, गंदा है। 30 रुपया टिकट देते हैं, 20 रुपया बाहर लोग देते हैं, 50 रुपया लेते हैं। सामने वाला सफाई नहीं है, यहाँ सफाई होना चाहिए ना भाई। सफाई होने से तो हम लोग बाटरू हाट पाई आसुछु, एते गंदा जगार आमे बसुछु। आमे भात धरी आसी एठी खाउछु, 6टा पर्यंत आमे घरठू बाहरुछु। एबे जेते पैसा देले मिसा से माने सफा करू पारी नहीं, आउ सरपंच हेले केबे देखा करू। हाटरे आसी देखिले कौन अवस्था अच्छी बोली से भावता से कथाटा सरपंच दायित्व नाई कि বস্তি পাই না। দোকানের পিছনে সব কাঁচরা, দোকান দিয়ে চলে যাওয়া লাগে এরকম অবস্থা হয়েছে। তারপরে এই যে গন্ধ কয়, গন্ধর জন্য দোকান সব ছেড়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। আর আমরা যদি না সাফ সুতরা না করে তাহলে আমরা দোকান নিয়ে বসবো কি করে? এই জায়গায় সাফ সুতরা করাই দাও আমরা সব। তারপরে আমরা এই জায়গায় যে কালেকশন করতে আসে, টিকিট কালেকশন করতে আসে, তাকে 30 টাকা করে দেওয়া হয়। তাকেও কইলেও তারা সাফ করে না, আজকে করবো কালকে করে, 4 মাস ধরে সাফ করে না, কিছু করে না। তাই এই জায়গায় অসুবিধা, আমাকে অসুবিধা না। এই জায়গায় যদি দুর্গন্ধ যদি আমরা বসতে নিয়ে পারি, দোকান ব্যবসা কী করে করবো? সরপঞ্চ সবার জানানো হয়েছে, তারা যদি না কোনো ভ্যালু দেয় না, কিছু দেয় না। আমরা বাজার করতে এসে আমরাই যদি বসতে নিয়ে এই যে মার্কেট কী করে করবো? বর্ষার দিয়ে এখন তো খারাপ দিনে তাও একটু বসাচ্ছে, বর্ষার দিনে তো তাও তো বসা যাবে না। সব পিছন দিয়ে এদিক দিয়ে পুরো সব করে নিয়েছে, ময়লা টলা ফেলে আমাকে দোকানে দিয়ে খেতে দিচ্ছে। তাহলে আমরা কী করে যাই ব্যবসা করবো? যদি মার্কেটে যদি পরিস্থিতি ভালো না থাকে, মার্কেট কী করে হবে? সাফা সুতরা করাই দিলে আমাকে একটু ভালো হইতো। এই জায়গায় সাফা সুতরা করাই দিলে আমরা জায়গায় একটু ভালো করে বসতে পারতাম, ব্যবসা করতে পারতাম। नवरंगपुर जिला रायखर मामनी चक्रवर्ती रिपोर्ट साई सत्य न्यूज।